Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, I'm Fauzan Nur Aflah. You can call me Fauzan and you also call me Ojan. Ojan, Ojan, Ojan. I'm from Basic B. I will explain about non-clause connector. Okay, I will explain non-clause first. Nah, a noun clause is a clause that functions as a noun because the noun clause is a noun. It is used as a sentence as either an object of verb, an object of a preposition, or the subject of sentence. Noun clause connector has the function of connecting two sentences into compound sentence. The next we move to the connector. We move first to the connector. Noun clause must have a connector. Clause has some connectors such as what, where, when, why, who, whatever, whenever, whichever, if, and that. Okay, for the first example, in this example, noun clause as an object of verb. I know when he will arrive. Di sini, I itu sebagai subjek, know sebagai verb, dan diikuti oleh when sebagai konektor. He itu sebagai subjek dan will arrive sebagai verb. Dan know ini sebagai verb transitif. Dan verb transitif itu membutuhkan objek. Atas objeknya itu mana? Nah, kalau kita lihat itu ada konektor yang when tadi, subjek, he, dan verb will arrive. Jadi, konektor, subjek, verb itu adalah sebuah klausa. Objeknya itu berbentuk klausa. Jadi kita sebut noun clause. For the second example, noun clause as an object of a preposition. I am concerned about when he will arrive. Untuk I itu sebagai subjek. I am concerned sebagai verb. Dan about itu preposition dan diikuti oleh konektor when. Dan he sebagai subjek, arrive sebagai verb. Jadi untuk klausa yang nempel dengan konektor kita sebut noun clause. Berarti untuk contoh soal ini adalah noun clause yang menempati objek preposition. For the last example, noun clause subject. When he will arrive is not important. When itu sebagai konektor dan diikuti he sebagai subjek dan will arrive sebagai verb. Dan itu untuk yang konektor subject verb itu bisa disebut sebagai clause. Dan setelah clause itu diikuti is sebagai verb. Jadi is itu verb utama. Jika is verb utama, maka klausa ini adalah subjek. Okay, that's my explanation about the noun clause connector. Might be useful.
That is all, and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.